So for today, we learn about linear programming. Linear programming is something that is used in your daily life. For example, to start your business, to have a specific understanding about how to start your, let's say, what kind of business that you want to think about. So linear programming is an important thing. I think that this also the most important part in order to start your business and also to understand or to run your business continuously. Why? Because you are learning about the constraint, right? What is constraint? Constraint means the limitation that you need to know in order to have something that is kalau you mau progress atau lakukan sesuatu gitu ya, you harus tahu batasannya dulu di awal. That's the idea. In the beginning, you need to know the constraint, and then after you know your constraint, you can start your business and you can find the most effective and efficient way. So I am an industrial engineering guy, right? My background is industrial engineering student, high school and not high school, university in Binus. I took apa ya namanya, quality management control for the penjurusan. You know what is penjurusan? For example, I took industrial engineer, and there in industrial engineer in sixth or seventh, ya seventh, ya six or seven, ya kayaknya semester keempat atau lima atau enam gitu ya, lupa. Ada penjurusan, ada 3 penjurusan, 3 kinds of penjurusan. First, namanya supply chain management. Supply chain, it means that you have to know how the materials flow throughout the factory. Nah, itu ada linear programming, itu yang lebih kepake. But I took a quality management system, jadi I harus liatin quality control-nya. So, what is quality control? Quality control means you have to know about the standard and also about the output. For example, you punya misalnya di perusahaannya kayak misalnya bikin satu unit lah ya, penggaris for example, like a ruler. I want to create a ruler that has a length of 30 cm and also 20 cm, biasa ya, yang regular aja 20 cm yang bisa masuk ke kotak pensil. And then oh ya, Wesley bilang siapa nih? Wesley bilang kurang 1 orang, ya ada yang 1 izin. Saya lupa gitu. Oke, ada yang one more, continue ya, 15 cm atau ya 10 cm maybe, up to you. So we have 3 standards. We have A, B, and C, right? So in order to know the standard, kita bikin produknya nggak mungkin ya semuanya misalnya bikin 20,000 units of unit A and 5,000 of unit B and for example 100,000 for unit C. So whenever I want to try to calculate the length of this ruler, it won't be equal and specifically or exactly right at 30 cm. It has their own what called tolerance. So ada pasti biasnya. Bias means naik turunnya. You will learn this in AS2, I think, about the standard deviation in statistics. Okay, or AS1, I forgot. AS1 or AS2. You learn this in statistics. So when we learn about the quality management, we learn about the linear programming. We know what is the limitation. Yeah. So that's about the start of our lesson. That's about the preface. So you know how to use this in your next period of your life, maybe. Okay. Now, so at the end of this chapter, you will be able to make a model of inequality, right? This is a kind of inequality and objective function from the given info. Okay. Draw the inequalities graph, the second part. And the third part will be identify the feasible region and its vertices. Okay. So, fourth, the last one, use the vertices and the objective function to find the maximum or minimum. What I said just now, effective and the most effective and efficient,
right? So maximum or minimum value in the case, it's talking about the maximum and minimum. So effective and efficient. So what is effective and efficient? So maximum is both, minimum is both, yeah. So what is effective and efficient? Effective is you have to do the things, the right thing, okay? Effective is right thing. So effective, you do the right things. And when we are talking about the efficient, you do the things right. What is the difference between these two switch word? Things right, lakukan sesuatu yang benar. Efficient, lakukan sesuatu dengan cara yang benar. So this is talking about the rules or the what do you call the procedure, and this is what we talk about the thing itself, or you have to produce the right product. Okay, that's called the maximum and minimum, and the value will be as, or the cost will be as low as possible. Low cost, high gain, right? So high profit. Or if you look at in a perspective of stock, for example, saham in Indonesia, low risk, but you have to find the low among the lowest risk, you have to find the highest gain. Ada nggak? Agak susah nyarinya ya. But this is how the world runs. Okay, ingat ya, ini cuman kayak the understanding. You bisa macam-macam, you bisa kembangin sendiri. But we go to the math topic. Sekarang mathnya nih. What is the linear programming itself? Okay, linear programming is the mathematical modeling technique. So this is a technique in which a linear function, so we learned already about the linear function, is to be maximized or minimized when it is subjected to the various constraint. What is constraint? Constraint means batasan, limitation. Ingat, you hidup ada batasnya. Modal ada batasnya. Uang ada batasnya. Umur ada batasnya, and so on. And during that, in order or due to that various constraint, so we have to find the most effective way to gain something, or the most effective way to minimize something. Something that is minimized, sesuatu yang dikecil-kecilin, itu nggak selalu jelek. Sesuatu yang digede-gedein itu nggak selalu bagus. Oke, okay? So kita carinya good-nya. Kalau good-nya minimum, ya udah itu bagus. Kalau good-nya maksimum, ya itu bagus. Contohnya apa? What is the goodness of in minimum? You have to use the minimum cost, right? You mau buka toko, ada modal 1M sama 300 juta aja udah bisa. Yang quality-nya hampir sama, yuk ambil yang 300 juta. Kalau ya, bukan you ya. Kalau you mau ambil yang 1 billion ya terserah. But in my perspective, in order to achieve the better or yang kira-kira mirip lah ya, maybe yang 300 million lebih jelek quality-nya dibanding sama 1 billion ya, modal usahanya ya. But kalau bedanya sedikit, yuk ambil yang mana? Kalau nggak sampai 2 kali, nggak sampai 2 kali lebih jelek. I took the 300 million one. Why? Because the minimum cost. And when I run the business, when I run something, I can develop, right? I bisa jadiin yang kayak kalau misalnya udah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun running, oh ternyata bisa digedein quality-nya atau dibagusin quality-nya supaya kayak start yang 1 billion. Bisa dong, itu minimum. Maximum, you have to find the maximum profit. Tapi maksimumnya ada batas juga, you nggak bisa maksimum sementok-mentoknya, nggak mungkin. Why? Because you sell something limited. For example, Starbucks. Starbucks di Peak ini ya, Peak Avenue ya. Saya pernah hitung iseng-iseng ya. Hitung seminggu aja kan waktu dulu sering hampir setiap hari ke Peak Avenue ke Starbucks. Saya nongkrong setiap jam berapa kalau nggak salah ya, in 1 hour. In 1 hour, saya lihat yang belanja di sono, yang ke kasir itu about 20 until 30. Ya, akhirnya ambil segini. Seminggu aja hitung. Jadi 7 hour kan, 7 times 7. Ya.
Jadi kira-kira ada berapa? Around 25 times 7. 25 times 7. Ini in 1 hour ya guys. 25 times 7 berapa? 35, 3, 14, 175 customers. Yang rata-rata belinya, ya nggak tahu sih, iseng aja hitung 40.000. Berarti hitung terus kali 7. Kali 7 hari, udah kali 7 nih. And then what you do, what I did, I calculate about the opening time. Opening time kan start from 10 until 22 in my kalau nggak salah ya, 12 hours. 12 hour ya nggak begini lah ya, nggak segini full. Ini kan peaknya. Ya kira-kira ya kalau ini timesnya bukan times 12 hours deh, times 10 hours atau enggak 9 hours. Efektifnya, yuk kalian aja ke sini. Terus kira-kira dapat berapa omsetnya? Oke, itu namanya constraint-nya, ada batasnya, waktunya, time-nya, limitation, and so on. So the terminologies is decision variables. You can use X and Y. To make it simple, X, Y paling gampang. Why? Because you learn about the apa namanya, Cartesian diagram, and you learn the objective. You have to find the maximum and minimum, and the constraints, batasannya, and non-negativity restriction. Ada yang nggak boleh negatif, for example, orang nggak mungkin negatif kan, negative 5 people. What does this mean, right? Negative 5, negative 50 million omset nggak mungkin. Omset itu kalau nggak nol yang positif. Untung rugi nanti later. Ya, kalau rugi ya bukan tetap non-negatif dia. Ya. Okay. So we also learn about the steps. What is the steps? First, you have to identify the decision variable, either X or Y. Ya, X, Y. What is the objective function? This is either max or min, right? Ini ada videonya. So kalau you mau nanya langsung nanya aja guys. So don't hesitate to ask. And mention the constraint, limitation-nya apa, right? What I said before. And the non-negativity restriction, something that has to be positive or absolute, right? Or absolute. Okay, and then you have to draw the visible region. You need the line and shading. Ya, you harus garis-garisin. Oke, lanjut. Calculate the combination for optimal turnover, so you have to do the testing. Jadi harus tes. Ini kayak orang hidup aja ya. Yuk pertama, yuk kalau ada problem, yuk harus tahu what is the variables. Hidup yuk waktu ada. We have time and we have achievement, right? So we have time, for example. We have achievement. Where are we? Kalau time masih baru nih, masih baby misalnya. Achievement. Kalau masih baby, achievementnya masih sedikit. Makin lama makin produktif dapat duit misalnya in your mid 50 atau 25. And then naik constant. You mau jadi orang yang abis itu pensiun turun, or you mau stable, or ini. Nah itu namanya calculating the combination for optimal turnover. Nah itu decisionnya X and Y dulu. Nah optimalnya yang mana? Kita tinggal lihat. Constraint-nya apa? Yuk ada time limitnya. Misalnya lu nggak boleh lepas dari sebelum 90, for example. Atau 100 lah. Atau 200 kalau you taruh. 200 tahun orang udah nggak hidup. Nah itu udah pasti stop, nggak mungkin lanjut lagi. Gimana mau lanjut? Ya pasti cut dia. Oke, ini contoh simpelnya ya. Next, kita coba lihat ya. Udah langsung ke sini. How do you sketch Y more than one? Jadi kalau Y-nya more than one, gimana caranya guys? Y here, X here. Kalau Y is more than one, so means Y is always atau is more itu apa ya? Di atas ya. Jadi kalau you gambar Y-nya di sini one, right? Tarik garis begini. Mana yang visible region-nya? Region-nya yang mana? Kalau more than one. Di atas. Udah, that's all. Oke. So, saya punya dua cara kerja. Jadi, kita lihat dari IGCSE and national. Oke. Jadi, pertama kita coba lihat yang national curriculum. Kalau national curriculum, dia cuman bedanya cuman simbolnya aja. Ini kan full ya. Ini kan why more than one. Kalau dia national kurikulum nasional yang Indonesia punya, use shading yang bagian yang diminta. Okay, so this is the satisfied part. Jadi, you lihat di sini, Y di atas satu kan 2, 3, 4, 5, and so on. You bisa unlimited kiri, unlimited ke kanan, right? So ini yang national version Indonesia punya. Ya, but IGCSE version, hapus ya. Ingat ini national, pokoknya yang di shading itu yang dia mau. Ini namanya
apa tadi? Apa area? Wanted area atau ya udahlah wanted area aja. Tadi hilang kata-katanya. Wanted area. Okay? Or satisfying area, right? Satisfying area. Oke, ini satisfying area. Itu buat initial. Now, how to do IGCSE version? Sama tetap, y equals 1. Taruh y1. Dia yang di shading justru yang unwanted area-nya. Nah, terbalik ya. Cuman konsepnya sama ya, yang tetap ini tetap namanya satisfied area. Satisfied area. Oke, satisfied region or area or satisfied field. Bebas. Nah, yang kita pakai bisa dua-duanya nih. Jadi I have to tell you first harus bisa dua-duanya dulu. Tapi sama konsepnya. Oke, jadi kalau y more than 1 untuk yang national itu yang di atas, yang di shading, ini yang tetap satisfy-nya di sini. Dua-duanya sebenarnya yang namanya pakai national curriculum sama apa tadi? IGCSE curriculum. Tapi shading-nya aja yang masalah. Jadi yang shading yang IGCSE yang di bawah ini dicoret maksudnya kalau IGCSE gitu ya. Tapi kalau yang Indonesia ini tuh yang dia kita mau gitu. Oke. Nanti kita lihat plus minusnya di mana. Tapi konsepnya sama, ini yang satisfying area-nya. Now, this is a single constraint, right? Single constraint artinya masih satu, baru satu equation, ini satu equation atau one inequality. Right? Yang kanan agak susah nih guys. Jadi saya bikin di sketchbook aja. Coba lihat dulu ya. Give me a while. I'm opening the sketchbook. Ntar. Nggak ada. Saya cari sketchbooknya dulu. Wait. Ada. Where's the sketchbook? Wait, kenapa balik lagi? There you go. Sekarang you lihat ya cara kerjanya ya. Now please pay attention. Ini udah mulai lebih ke konseptual banget. Okay, I have to end this first. Oke, lebih enak. How do you draw this? Ayo hapus yang sebelah kiri, nggak penting. Kita pakai yang kanan aja. Loh, kok ada dua? Oke. Nah ini ya, lihat yang kedua. Yang ini ya, y less than 7/3x minus 5. So what you can do now is try to make the line. Ingat ya, step pertama ya, ini follow ya. Jangan sampai hilang ya. Don't get confused in this part. I tulis ulang y less than 7/3x subtract 5. Okay, how do you do this? First thing, I see the denominator and I want to annihilate the denominator by multiply with 3. So 3y less than 7x subtract 5, right? And then what you can do now, 15 yes? Oh ya, 15, thank you. Hampir salah. Tapi kayaknya kalau begini kita lebih gampang lihatnya ya daripada fraction, right? And then first thing what you have to do is to draw the line. Yeah, how do you draw the line? That's the question. Pertama cara bikin line-nya gimana? Ya, gampang. You bikin x and y dulu. Oke. Okay. Karena dia line, kan dia single nih, y power 1, x power 1 gitu. Pasti dia linear equation, right? So, kalau x equals, justru kayaknya enakan yang atas ya guys. Bener gak sih? Kalau x equals 1, 3y, 7 times 1, 15. Ribet kan lihatnya ya? 7 minus 15 berapa? 8. Jelek kan? Negative 8. Kayaknya enakan lihat atas deh. Why? I can just put 3. Langsung ya. Taruh aja 3. So, y less than 7/3 times 3 subtract 5. Right? Itu yang pertama ya. Jadi I test pakai 3 lebih gampang. Oke. Okay. So, y less than 7 minus 5. Y less than 2. So, taruh aja 2. Nggak apa-apa. Taruh gitu. Oke. Okay. Next. Itu taruhnya, x-nya jangan 3 lagi. Kan udah 0 deh. Lebih enak ya. So, if x equals 0, you put another equation. Ini taruh equation yang kedua. Yang pertama, x equals 3. The next, x equals 0. Atau x equals 6 juga boleh. Kalau 6 kan enak cross-crossingnya. Tapi kayaknya angka jadi jelek. 0 aja lebih mantap. Y less than 0, subtract 5, right? Because
7 over 3 times 0. So y less than negative 5. So 0 and negative 5, right? So 3,2 yang x sama y 3,2 di sini. Wait. 3,2 here. And then 0, negative 5. 0, negative 5 here. So what you can do now is try to pull the line. Make a line. Nah, taruh. Ya, taruh begini. Oke. And then nggak selesai karena dia constraint, dia inequality. Jadi step 1 udah bikin line-nya. Step 2 you have to find the region. How do you find the region or the satisfying region? Ya. Satisfying region by testing point out of the line. Oke. Testing point yang di luar garisnya ini. Gampang, yuk lihat mana, kan banyak banget nih optionnya ya. Lihat ya guys. So sebenarnya ada di sini, bisa yuk ambil di sini atau di sini. Tapi jangan sampai yuk ambil yang di sini. Itu namanya buang-buang waktu atau cari kerjaan lain. Satisfying region by testing point out of the line. Kepikir langsung 0,0. Paling gampang ditaruh, ya kan? Yuk taruh 0,0 di sini. 0 less than, ini 0 ya testing point-nya ya di sini ya misalnya. 0 less than 7 minus 3, 7 over 3 times 0, 0 minus 5. Bener nggak 0 less than negative 5? Is it right or wrong, guys? Ayo, jawab. Wrong. Wrong. Bener. Maksudnya bener, jawabannya salah gitu ya. Your answer is right. So this is wrong. So this is not the region at all. So the region will be here. Ya, ini namanya satisfying region. Udah selesai. Gitu doang guys. You mau sheet yang mana? Tergantung. Kalau national, kita sepakat aja ya. Kita pakai national aja. Oke, kita arsir yang di sini sheetnya. Yuk coba lihat deh. Kalau 0,0 kan salah nih, wrong ya tadi Wishley bilang. Yuk coba yang lain deh, ekstremin aja yang di sini. Pasti juga salah harusnya, soalnya dia sifatnya representative. Jadi representative itu one and for all. One point can determine all the regions. Yuk kalau mau di sini juga boleh. 0, negative 2, yuk taruh aja coba. Tapi kan nggak ada kerjaan banget ya. Kayaknya buang-buang waktu lah, wasting time. Oke, coba 0,0. Kalau misalnya, gue mau coba yang lain boleh nggak? Misalnya gue coba yang bukan 0,0 deh. Yang bawah nih, yang misalnya 6,0 boleh ya? Boleh-boleh aja, 6,0. So kita tes 6,0, dimasukin is 0 less than, right? Kan y-nya 0 ya. Is 0 less than 7 over 3 times 6 minus 5. 0 less than ini kan 2, 14, 14 minus 5, 9. Bener nggak? Bener kan? Ya udah arahnya ke arah yang bener gitu. Ini facing the right, bukan the facing the satisfied part. Oke, lagi ya. Yes, ada yang mau nanya tadi? Jadi kita cobanya X-nya aja. Oh, enggak. Ini mau ganti yang lain misalnya. 6,1. Boleh. Good question. Boleh-boleh aja coba. Bener nggak ya? Tapi y-nya juga ganti. Harus bener-bener ganti. Jadi 1, right? 1 less than 7 over 3 times 6 minus 5. Okay. Gitu. Jadi, yuk carinya tuh yang gampang sih. Ingatnya gitu ya. Find the easiest point that you want to find. That you want to check gitu ya. Ingat, ini tuh penting banget ya. Jadi kalau you merasa ini pentingnya, tebelin aja deh. Satisfying region by testing point out of the line. Nggak boleh yang ada di sini-sini. Jangan ambil yang pas-pas ada di sini. Oke, I hope you understand all. Pertama bikin line, kedua satisfying, udah selesai. Ini yang single constraint, right? So I copy dulu. Ini semuanya udah jelas ya yang pertama. Where is your concept? Yes. Itu X-nya, poinnya itu kita pilih sendiri. Iya, testing point-nya ya. Oh, yang ininya ya, yang lainnya ya? Iya. Iya, bebas, pilih sendiri. Tapi garis-garisnya bakal begini kok. Yuk coba yuk, kita coba yang lain ya. Kalau X-nya 6 misalnya. I want to check X-nya 6. Kenapa taruh yang 6 sih? Kepikir soalnya ini fraction, jadi paling enak tuh times 6 atau times the multiple of 3. Ya, kalau itu taruh 6 berarti y less than, oh udah datang bawah ya. 7, siap-siap ya. 7 over 3 times 6 minus 5, right? So y is less than
2, 14 minus 5, so y less than 9. Taruh 9 di sini, you put 9, and then 6,9. Supposed to be here, but it's quite far away. So you have to pick the shortest distance or the right x. If you put the x as -3, you will get the other, but it is out of the region, right? So you have to choose wisely. Oke. Selamat pagi Ibu Ana. Hai guys Baik, semua, salam. selamat pagi. Apa kabar Ibu? Selamat Sehat, Bu? pagi. Baik, Pak Han ya. Ya betul Bu, Ibu Ana. Baik, Pak Han izin 1 menit saja saya menyapa anak-anak Silakan biar Bu, silakan. anak tidak Oh, kaget siapa yang join. enggak Bu, anak-anak Baik. nggak kaget kok. Anak-anak udah saya kasih tahu juga. Oh, baik, saya izin ya menyapa 1 menit Silakan saja. Bu, Setelah silakan. itu saya tetap ikut join belajar. Baik Bu. Selamat pagi Pak Han, selamat pagi anak-anakku semua yang saya banggakan. Izin saya join ikut belajar bersama kalian. Saya Bu Ana Harsiwi dari Dinas Pendidikan yang bertugas menjadi pengawas SMA, pengawas yang mendampingi sekolah-sekolah binaan, diantaranya juga SMA Pelangi Kasih. Anak-anakku, ini kelas 10 ya. Selamat anak-anakku, kalian kelas 10. Kalian masuk sekolah yang kalian cita-citakan, sekolah yang dibanggakan masyarakat, dan juga sekolah yang kalian banggakan. Selamat, kalian sudah mendapatkan sekolah itu karena tidak semua siswa, tidak semua generasi kalian itu mendapatkan sekolah yang dicita-citakan. Kalian hebat, bisa mendapatkan sekolah itu. Nah, maka itu kalian harus komitmen untuk berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Nah, juga Ibu tambahkan, selain itu kalian juga harus mempunyai nilai plus anak-anakku, yaitu karakter yang mulia. Nah, kalau kalian mempunyai karakter yang mulia dan juga mempunyai nilai akademik, nah maupun non-akademik yang baik, terus dikembangkan, lalu punya nilai atau karakter mulia, kalian nantinya terjun di masyarakat, kalian yang nantinya akan menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang, kalian adalah jadi pemimpin yang mempunyai profesionalisme yang tinggi dan mempunyai karakter mulia. Karena generasi yang akan datang 10-15 tahun yang akan datang adalah generasi kalian itu. Nah, ya, selamat terus untuk mengembangkan kompetensi kalian, terus pupuk nilai atau tumbuhkan karakter mulia kalian baik di sekolah, di lingkungan masyarakat, dan nanti juga akan bermanfaat pada saat kalian terjun di masyarakat di dunia kerja. Teruslah kalian mempunyai cita-cita yang tinggi, mempunyai cita-cita yang terus kalian punya komitmen untuk mencapainya. Selamat belajar, izin Bu Ana tetap ikut belajar bersama kalian. Karena ya saya juga ingin tahu pembelajaran di sekolah di SMA Pelangi Kasih. Terima kasih Pak Han, terima kasih anak-anakku. Jangan lupa terus jaga kesehatan karena sekarang masa pandemi. Kalau kalian jaga kesehatan, kalian sehat, keluarga kalian sehat, kita semua kembali sehat, dan maksud saya kita kembali normal untuk belajar normal bertatap muka. Terima kasih. Terima kasih Ibu untuk sambutannya. Guys, kalian dengar ya apa yang dikatakan Ibu Ana, penting buat kita jalanin sama-sama. Oke, saya izin lanjut ya Bu. Lanjut ngajar. Baik, baik. Sebelumnya saya mau info juga Ibu, kalau ini saya mengajar pakai bahasa Inggris, cuman ada sedikit bahasa Indonesia agar anak-anak dan pengertiannya jadi lebih mantap gitu, karena ini materinya adalah kurikulum internasional. Baik, iya. Saya lanjut ya Bu. Siap, saya ikut. Baik. Oke guys, kita akan lanjutin dulu ya. So let's see for the other questions. Okay. So how do you draw, or how do you get the region that is with
a double constraint, right? So we have multiple constraint, I mean. So we have this first constraint, and this will be the second constraint, and the last will be third constraint. So how do you draw the multiple constraint in this case? Again, you have to draw it one by one. But the simplest way, draw one by one, the first, the second, third, and you put into the same graph. Okay, so in one graph. And let's see about the satisfying region. First thing, you have to draw y less than equal to x. Okay, this is the linear expression, right? Since this is the linear expression, what you need to do, Anto, please let me know if x equals 0, what is the value of y? 0 or less. 0 only, right? So y less than equals to 0. So the 0 is the 0 belongs to both x and y. Again, one more student, Audrey. If I put, you can put any kind of x and y. Okay, Audrey, you may unmute yourself and just say it out loud. Hello, Audrey, where are you? Dia nggak ada di Zoom, Sir. Oh, nggak ada di Zoom ya? Oke, hilang. Oke, Matthew, you can pick any kind of any value of x or y. X5, Y5. Okay, good. Why? Because if y less than equal to 5, so it can be 0, 5, 0, 0, and 5, 5. So you can just put the line 0, 0. I think I need to make this graph bigger. It's too small. Okay. So you put 0, 0 here, and then 5, 5 here. After you draw the line, see, you draw the line. Then what next? You have to find the satisfying part, right? The satisfied part, or the part that you need to shade in order to get the right region. So we haven't done for the first constraint, okay? So first constraint, ceknya gimana? Coba yang pertama, kita pick any point, right? Cari titik yang lain. Pick any point. Bebas. Kalau yang di dalam garis nggak boleh. You have to pick any point out of the line. Yang mana yang di luar garis? Up to you. You can pick either here, terserah kan, ini mau di sini boleh. Ya kan, di sini boleh, atau di sini boleh, atau di sini boleh. Yang penting jangan ada yang di garis. Kalau you taruh di garis, itu salah. Oke, kalian harus taruh ke tempat yang di luar garisnya, out of the line. Oke, yang paling gampang, 1, 1. Negative 1,1 ya. Kita coba cek negative 1,1. Is it right that is y less than equals to x for x equals negative 1 and y 1? Bener gak nih? This is right or wrong? True or false? False ya, salah ya. Masa satu lebih kecil sama dengan -1? Salah. Berarti the satisfying part di sini. This is the satisfying part. Oppose the wrong part. That's the first constraint. We are done. Second constraint. Tadi kan baru satu ya. Ini tick aja kalau udah tick. Second. Y more than 1. Ini simple. Y is always more than 1. Y equals 1. You tarik garis. I use the other color. Warnanya lain aja. Y more than 1. So you tarik garis begini. Ya, y equals 1 kan di sini. But make sure, hati-hati ya, you harus pastiin. Apa yang harus dipastiin? Dia ada boleh kena 1 nggak? Nggak boleh ya, kan y more than 1. It cannot be 1. Kalau ini masih boleh, masih oke nih. 0, 0 masih boleh. Soalnya 0 is less than equal to 0. Still acceptable. And then 1 is equals to 1. More than, less than or equals to 1. Masih oke. Nah, tapi ini 1-nya nggak boleh kena sama sekali. Karena apa? No equal sign. So, hati-hati ya. No equal sign means you harus tarik garis straight line yang dash. Putus-putus. Why? Karena nggak boleh ikut. 1-nya nggak boleh ikut sama sekali. Oke? Harusnya dapat idenya ya.
nggak boleh ikut sama sekali one. Kenapa? Y is more than one, not more than or equal. Kalau equal, you have to put the straight line and bold line. Okay, but in this case we have no equal sign. Okay, ini simple banget. Constraint-nya nggak usah pakai line apa-apa lagi. What is the satisfying part? Apa? Sorry sir, masih Yes. bingung sir. Yang mana beda? Yang satu yang tadi barusan dijelasin. I see. Oke, saya ulang lagi ya. Misalnya gini, y is more than one. It means y-nya selalu ada di atasnya satu kan, lebih dari satu, more. Ini more than one. So how do you draw the line? The line supposed to be dashed line. Harus putus-putus. Oke, kenapa? Soalnya one-nya nggak boleh ikut. Ngerti nggak, Darren? Oh iya. Kalau you garisnya tegas begini, garis bold line, bold straight line, itu artinya one-nya boleh ikut. Gitu. Jadi bedain kalau y is more than equals to one, dia ada garisnya, ada tebel, right? Kalau y is more than one only, so no equal sign-nya harus kasih garis putus-putus. Oke? Okay? Yes? Tapi nanti satisfying area kan sama? Sama tetap. Cuman bedanya yang tadi one-nya nggak boleh ikut, yang ini one-nya boleh ikut. Nah ini kan one-nya nggak boleh ikut kan, jadi putus-putus. Tetap satisfying-nya ke atas, right? Boleh taruh sini ya? Boleh, boleh aja ya. Sini juga boleh. Oke. Okay. Ada pertanyaan lagi nggak? Any question so far? Kalau nggak, kita lanjut yang third constraint ini ada equal sign-nya nih. Ini agak menarik ya. Everything is different and you learn so much thing in one question. Ini HOTS namanya, higher order thinking skill questions. Oke. Okay. X is less than equal to 5. So where is X equals 5? Here. So it has to be straight line and bold. Why? Because we have the equal sign. Hati-hati ya, jadi kalau no equal sign artinya putus-putus. Kalau ada equal sign, the line will be a bold line. Oke, okay. Terus arahnya harus sama nggak? Ya sama aja, no problem. Oke, okay, arahnya sama. Less than berarti di kirinya atau di kanannya. That's the idea. Ya, kalau x-nya lebih kecil sama dengan 5, it means taruhnya di kiri. Oke, okay. So where are the three satisfying parts? Yang tiga-tiganya kena yang mana? Ini guys, ini pasti langsung kelihatan lah. Mana yang tiga-tiga kena, kayak ditumpuk-tumpuk, yang kena yang mana. Kalau kita pakai standarnya kurikulum nasional, arsirnya di sini. Nah, ya kan? Udah. Oke, ini regionnya, R-nya, kita tulis R. Regionnya. Tapi kalau kurikulumnya IGCSE, ini pakainya ini guys. Shadingnya agak jauh. Yang di luar-luarnya lah. Kok jadi kayak gitu? Ini. Ya, yang bukan dia gitu ya. Yang lebih repot yang mana? Terserah. Ada plus minusnya. Semuanya tergantung dari kalian punya enaknya lihat di mana ya. Tapi nanti kita paling tulisin shade the unwanted part or shade the region. Beda ya. Shade the unwanted part yang ini. Kalau shade the region yang tadi di dalam. Yes, any question? Itu yang green line itu kan Y itu lebih gede daripada 1 kan? That's right. Terus kenapa lainnya di 1 bukannya nggak ada equal sign? Nah, good question. Kita nggak bisa, lo kalau misalnya Y more than 1, dia taruhnya di mana? 2 atau 3? Atau 1.1? Atau 1.2? Atau 1.3? Bingung kan? Benar nggak? Iya. Good question sih, pertanyaan ini bagus. Jadi kita pakai akal-akalan. Akalinnya gimana? Ini, dash line. Jadi, one-nya tetap ditulis one, kan boleh dong. More than one itu boleh nggak? Yuk taruhnya di sini. Boleh, tapi di bawahnya dikit lagi boleh nggak? Kita kan nggak tahu limitnya sampai mana. Oke, so kita akalin pakai dash line. Oke, good question. Jadi yang lain ngerti ya. Jadi udah tahu ya kenapa dia tetap di 1. Enggak, sebenarnya dia ya memang dia harus tetap di 1, tapi dia nggak kena 1. So, kita pakainya garis putus-putusnya dash line. Oke, ngerti ya? Siapa yang tanya tadi? Gimana? Is it answering? Oke, kita lanjut ya. Oke, ini kirimin ke WhatsApp nanti. Jangan ke WhatsApp deh ya, ke apa namanya? Ke Word, nanti kita gabung-gabungin aja, nanti tinggal dikirim ke PDF-nya. I forgot to put that on the first post. Nanti aja, nggak apa-apa ya, kita lanjut aja ini. Oke, continue.
Kita nggak banyak-banyak kok ini, hari ini dikit banget. Nanti sisanya tinggal exercise. Okay, that's the first one. And the next part, let's see. B. Ya, ingat kalau multiple constraint, dia bedanya apa? Cuman ada banyak limit, ya limitation-nya ada banyak di satu tempat. Terus you harus gambar di satu graph ini, satu Cartesian diagram. This what makes annoying. Kenapa banyak bakal numpuk-numpuk? So I will make this line bigger or this graph bigger. Let's see for the first constraint. So underline the first constraint, second constraint, and third constraint. Kelihatan ya ada yang koma. Koma itu apaan sih? Ya limit pemisahnya aja. Oke, kita bikin 3. Nah, ini ada non-equal sign, no equal sign. Jadi x plus y less than 6. First thing, ini pasti kita tahu linear expression. Line kan? X, Y, yuk taruh aja. Biasa aja taruhnya gini. Ya. As usual. First constraint. Coba satu orang ya, mau poinnya nggak sebut, kalian yang sebut sendiri. Coba siapa ya? Patrice. Ya, Patrice. Unmute, ya coba sebut. X-nya berapa, Y-nya berapa, kita taruh aja. Halo Patrice. Halo. Patrice. Ada off. Ini kayaknya internetnya pada ini. Ken, coba Ken. X-nya berapa, Y-nya berapa? Ken. Bebas. Yang enak-enak aja dilihatnya gitu. Tunggu ya. Satu ini aja kan. Terus yang kedua Catherine ya coba ya. X itu 1, Y itu 4. 4. Oke, bisa. Tapi kalau kita mau tulis, ini bisa ya sebenarnya. Kan 1 tambah 4 lebih kecil dari 6. Benar ya, 5 less than 6. Tapi masih belum ada limitnya nih. Ya. Tetap aja kan, you harus taruh 1 plus Y less than 6. So, Y less than 5. Berarti Y is less than 5. Tapi tetap yang you taruh limitnya 5. Gitu. Yang paling mepet gitu ya. Nanti kasih tahu. Sebenarnya nggak boleh kan ini loh. Kok 1 plus 5 lebih kecil dari 6? Nggak boleh. Tapi tadi yang kita bilang ya, kita akalin pakai apa? Dashed line. Oke, jadi tetap ambil yang ikutin yang maksimumnya ya. Oke, ngerti nggak kan sampai sini? Ya, sir. Atau kalau bingung gini, yuk gampangin aja. Caranya gimana? Kita bikin sama dengan aja dulu. Ya, ini kita taruh aja X-nya 1, Y-nya 5. Oke, Catherine yang kedua berarti apa, Catherine? X-nya 2. Y-nya? 4. Nah, gitu ya. Jadi 2 plus Y sama dengan 6, nanti kita baru garisinnya putus-putus atau bold line ya. Oke, 1, 5, taruh 1, 5 di sini yang Ken punya titik, point-nya Ken. And then 2, 4 yang Catherine punya. Oke, thank you. Terus kita bikin line. Line-nya gimana? Dash or bold? Ingat, putus-putus atau garisnya begini. Ayo guys, putus-putus atau tegas? Putus-putus. Putus-putus, right. Kenapa? Soalnya no equal sign, jadi putus-putus. Taruh gini. Oke. Dah. Udah selesai belum? Belum ya? We have to check the region. Testing point. Oke, first the line done. The second, we have to put the testing point. Testing point. The easiest testing point. Ada yang kepikir nggak? Poinnya berapa yang paling enak dicari? 0, 0, that's right, paling gampang ya. Kalau ada yang lewatin 0, lu cari yang deket-deket aja. 0, 0. Yuk taruh di sini. X plus Y less than 6. Is it right? 0 plus 0 less than 6. Bener nggak? Benar. Benar, oke. So, kita tarik begini. Oke, ini regionnya. Saya nggak mau shading dulu ya. Why? Ribet nanti kalau you shade lagi, lu arsir begini. Lu coba next, yuk arsir lagi, itu bakal mess up banget. Kita kasih tanda aja yang regionnya ke sini, ke arah yang benar gitu ya. And then the second constraint, batasan kedua, y less than x. Kita kayaknya udah pakai nih tadi, ya, x y. Oke, coba yang lain, siapa yang mau coba terserah unmute. Ini sekarang saya minta your voluntary initiative. Yuk, ini yang second.
Siapa aja guys, bebas. X1, Y1. Oke, Wesley udah. Yang lain, bener ya? Karena X-nya 1 kan disama denganin dulu. Itu pertama, Y1. Yang kedua, siapa lagi? Jangan Wesley, yang lain coba. X-nya 2, Y-nya 2. Oke, Viola bener. 2. Kalau saya lanjutin -5, boleh-boleh aja ya. Oke, 1, 2, 0, ya kan sama. Oke, terus dash atau straight? Dash atau Dash. bold? Kenapa dash? No equal Karena sign ya. nggak ada equal. Beres, tinggal ditaruh penggaris mana penggaris, nah ini deh. So 0, 0, lupa poinnya. 0, 0, 1, 1 ya. 1, 1 and 2, 2 tadi. Oke, kita taruh begini, kasih garisnya, terus kita poinnya rapin sedikit. Nah ini dia. Oke, dash line. Oke, next kita cek the point, testing pointnya. Oke, yang lain yuk, yang belum pernah jawab sekarang ayo minta jawab. Berapa? Terserah. Tadi kan ini 0, 0 ya. Mau berapa? Kevin, coba. 1, 1. Kenapa 1, 1? 1 minus 1. That's right. Kenapa 1, 1 nggak boleh? Soalnya dia ada di garisnya, nggak boleh. 1, -1 boleh. 1, -1. Di sini ya, dia Kevin mau ceknya di sini. Is it right? Let's try. Y less than X. Y-nya -1, X-nya 1. Bener nggak, Kevin? Ya. Bener ya? So, ini tik arahnya ke arah yang bener. Sini. Oke, jadi yuk mau tarik di sini juga boleh ya. Bebas aja sih, nggak ada aturan. Oke. Sir, Yes? sebenarnya kan kita nggak harus tes dulu. Itu kan udah ada kayak arrow-nya kan. Ya, kita Arrow-nya kan tinggal lihat dapat aja. dari tes. Iya, tapi kan sebelum dites juga itu udah ada yang kayak V miring gitu kan. Oh, ininya, inequality-nya. Kalau misalnya lihat dari situ aja udah tahu. Good question. Pertanyaan ini bagus banget sih. Dulu juga waktu itu nanya, waktu SMA nanyanya begitu. Boleh nggak? Boleh, asal lu harus yakin bener gitu. Soalnya gini, Matthew, you bisa salah di sini nih. Kalau negative y plus minus x more than 6, you arsirnya ke atas atau ke bawah. Itu bingung loh. Ya. Kan minus itu ngefek banget kan. So, biar yakin aja sih. Ini testing point biar yakin. Kalau udah merasa pede, ya udah no problem. Oke. Jadi testing point itu buat kayak memastikan semuanya aman gitu. Jadi, Matthew? Oke, good. Good question. Itu pertanyaan sama sih, mirip. Ada beberapa yang nanya gitu juga beberapa tahun yang lalu. Oke. Saya juga sempat nanya tuh. Yang kedua, yang ketiga ya terakhir ya. Y more than 1. Y, nggak mau tempatnya, saya taruh di sebelah sini aja ya. Y more than equals to 1. Ada equal sign. There is an equal sign. And this is not considering X and Y. So, this is straight line. Y equals 1. Dash line. Bold line. Oke. Oke, tadi gini, Wisli tadi menanya, Matthew nanya apa ya tadi ke desain? Matthew nanya gini, tanpa testing point sebenarnya bisa kelihatan loh, kayak X plus Y kan di sini nih, X plus Y equals 6 ya. Less than 6. Taruh aja ke kiri karena lebih kecil gitu, less than 6. Boleh nggak begitu? Saya bilang boleh, asal yakin. Terus ini kan Y is less than X. Y less than X kan Y ada di bawah kirinya X. Taruh di sini. Boleh-boleh aja. Asal yakin ya. Kalau nggak yakin jangan. Oke. Kalau ini Y more than equals to 1, simple. This is the straight line, bold line, and go up, right? Because it is more than. So where is the shaded part? Or where is the region? Ini coba lihatlah. Lagi ya sesuatu ya. Ini yang warna biru tadi lupa tandain. Sorry, ini Y is less than X. Arahnya ke bawah terus ke sini, ke atas. Ya udah yang ini. Right? Ini segitiga aja. Jadi triangle of the region is triangle. This is the region. I want to make it clearer so you may see the right position of the region. There you go. This will be the wanted part, or in national curriculum yang diarsir yang kena tiga-tiganya. Okay, that's it for this question. We still have some to go. Yes. Emang itu benar-benar maksudnya kayak itu kan pakai dash line kan? Kalau nggak pakai, emang benar-benar nggak boleh pakai bold gitu? Kalau bold kan berarti banyak lain. Iya, nggak boleh banget sih tadi. Kenapa nggak boleh? Soalnya kalau dia ada straight line begini langsung ya. Tunggu, saya mau
cari garis mana juga. Nah ini dia. Ini tarik begini, straight line begini ya. Ini bukan x plus y less than 6, ini x plus y less than or equals to 6. Ingat, pokoknya tandanya kalau dash line itu udah pasti yang no equal sign. Ya, hati-hati ya. Oke, kejawab nggak? Oke, ngerti. Oke, sip. Jocelyn, thank you for the question. Sir, Yes. sorry tadi yang sheet-nya di dalam itu yang IGCSE atau yang ini? Oh, sheet yang kena 33 nasional, kurikulum nasional. Ya. Oh, yang di luar IGCSE. Ya, yang di luar IGCSE. Tapi kayaknya sama ya, konsepnya kan sama. Regionnya yang mana? Yang kena 33-nya, right? Iya. Benar nggak? Atau kalau yang IGCSE lebih susah gambarnya, ya nggak? Soalnya kenapa kalau IGCSE ya, coba perhatiin ya, nih. Coba lihat. Lihat kelebihan. Itu kalau IGCSE, itu sheet-nya begini. Oh, ada garis. Wait. Wait, bentar. Ini zoom-nya mengganggu. Yang U-sheet yang di luar. Repot ya. Your sheet, banyak. Gitu. Jadi kayaknya Indonesia orangnya lebih mau mikir cepat dan lebih gampang. Oke. Oke, thank you Ibu. Saya merasa tersanjung untuk ininya ya, pengakuannya. Oke, ini ya yang dijawab ya guys. Oke. Ini jawabannya. Terus copy lagi ya ke WA, ke sini aja. Lanjut. Kita lihat lagi next question. C. Nah, yang C juga ya, sama caranya. Lihat aja. We have another 3 constraint. Okay, now it's your turn to do. I'm waiting for your turn to do. Coba bikin. Nanti tolong satu orang annotate ya, as usual. Biasa aja. Kalau yang bisa langsung langsung hajar di sini. I enable the annotation. Dia mau langsung hajar taruh, boleh. Oke, saya kasih waktu sekitar 5 until 10 minutes maybe. Coba dikerjain dulu ya, saya tungguin 5 sampai 10 menit, saya pause recordingnya dulu.